इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग पूरा जबरदस्त देखा देखा इतने पूरा सी बीचर नजारा। हेलो बंधुरा आरेकटा नुआ भिडियो सबके स्वागत। तो आजकल भिडियो किसी इंटरेस्टिंग होबे बड़ा हरामी हो बेटा खाली देखते थको। तो काल गले नुआ वर्ष केमन की पारले नहीं पारले टुकु निहाती कमेंट करे जानाबे माने केमन मानले नहीं और केमन की कत की खाले निहाती कमेंट करे बुझले। तो आंध्र को नुआ वर्ष भिडियो निहाती पड़िया जहाँ देखबे जदि नहीं देखो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो आजकल भिडियो किसी नुआ होबे इंटरेस्टिंग। तो कहीं जाची की करची भिडियो बने थको लास्ट पर्यंत पहले जानी पाबे बुझले। हाथे आछे हेलमेट गाड़ी बार खाओ और जाबो चलो। फाइनली आसी देखो आसी पहुँची छी सी बीच आदर चांदीपुर सी बीच आसी पहुँची देखो। तो चलो कि सिस्टम की हाँ कि दोकान बसी कि मेला फेला हे न हे तू माने अंदर नुआ वर्ष उपलक्षे चलो এখন देखो तू बुलिया बुलिया बुझले। तो ये देखो गाड़ी अंदर पार्किंग कर नहीं चलो এখন देखो। तो यार भीतर के सामान निहाती कमेंट करबे बुझले। एला सब डाइनिंग रेस्ट रूम ना हाँ एगला सब कटेज देखा पातरबे और यही प्रकार हुआ किचु माने एत कोईली बार हमें जेमन एत लोकल छाना हुआ यार भीतर कबू समय नहीं आज फार्स्ट टाइम सामाची देखो। गार्डन फार्डन पूरा सही प्रकार है जबरदस्त और उटा वाटरफ्लो छे वाटरफ्लो बहुत आछे सुजना गाछ लेगिया गले हतक शाक भाजा हतक आभिधर कि सब माने रुहंती ना कि बेड फेड बसि पारिबो चलो यार भीतर केमन कि थाकेन नाई थाकेन आमि देखा चलो देखो। एक बेड सोफा पड़ी আছে टॉयलेट बाथरूम देखो। तो जे जे रही निहाती आसबे यार भीतर के और अंदर चिन्हा परिचय गाँव छाना तो आछे यार संग कन्टाक्ट करे बुझले जे जे रही जदि जानी आछ देखो बढ़िया आज जबरदस्त। यार प्राइस के केरकम रे गोटे दिनिया ना गोटे दिनिया माने तुम जमती जमती बुकिंग कर लो तो सामाबार आछे पांथिनी धार हाँ। तो यार भीतर फार्स्ट टाइम सामली यार भीतर कबू सामाई रही एत लोकल छाना है तो आधार छिले रंजित बाबू क्या जानी तो रंजित बाबू के नियत कमेंट करबे तो यहाँ के जखन देखली हम कि चलो टुकु तो कहीं आछिस टुकु देखाबी माने एठिन पासे आछे ये मूर्तिर नाम की हाँ एपीजे अब्दुल कलाम पेछुए होटेलटा जे ओइटाय के सामाइछ और এটা হলো আমাদের ধার 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 সি বিচ আর একটা ইন্টারেস্টিং দেখাচ্ছি চলো। একটা টাওয়ার আছে এইখানে হলো টাওয়ার কেউ চড়িয়ে দেখা যাইলো বড়িয়া জবরদস্ত নাজারা দেখাবো বুঝলে। কেমন লাগছে নিয়ে কমেন্ট করবে। এই নাটা দেখাচ্ছি এটা বলতো ডাইনিং किचन देखो এটা किचन रूम लाइट फाइट सब बंद আছে এখন চেয়ার চেয়ার সব উঠে নিয়ে আর এখানে আছে হোম থিয়েটার পুরো হোম থিয়েটার বাজে নিয়ে এখন আরাম से एंजॉय করি এখানে খালি। চলো আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা যাবে একটা টাওয়ার বড় টাওয়ার আছে ও টাওয়ারকে আজ পর্যন্ত আমি চড়ি নাই ইয়ার ভিতরে তো একটু সামাই দিলি নেই আমি ফার্স্ট টাইম এখানকার সামাই ছিল। তো চলো তোরা দেখাচ্ছি খালি इंटरेस्टिंग লাগবে মজা। तो देखे এই টাওয়ারটা বুঝলে
চলো উঠিয়া গেলে নি সবু পার্টি উপরে দেখাচ্ছে কেমন নাজারা দেখাচ্ছে বুঝলে দেখো এরকম কিছু আছে হোটেলটা তারপরে উপরকে যা এখন উপরের ভিউ দেখাচ্ছে এগুলো হ্যাঁ জীবনী यार এতকে উঠে এখন হয়ে গেল কইছে মাথা ঘুরে এলো হ্যাঁ এখানে ভিউ কিছু একবারে দেখা যায় আরো উপরে যাবো চলো যাও তোরা তুই না যাবি ও তুই থাক আমরা উপরে ঘুরিয়ে আসি হ্যাঁ फाइनल पूरा टावर ऊपर के पले आसी देखो टावर ऊपर नजारा किरकम पूरा देखा जाए पूरा जबरदस्त चारिधारे देखा जाए घूरी देखो वाह 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 इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग पूरा जबरदस्त देखा देखो इटले पूरा सी बीचर नजारा पूरा सारा ब्रह्मांड देखा जाए तो केमन लगलो जगह हमारे तो बहुत जबरदस्त लगलो तो तोरा के केमन लगलो निहाती कमेंट कर जानाबे और ऊपर सी बीच माने बीच पूरा नजराटा माने सॉरी नजाराटा पूरा जबरदस्त देखा जाए पेचुआर देखाई सी बीच पूरा बवाल बवाल जबरदस्त चलो एखाने आमि तलके जाচ্ছি এবার দেখা এটা पूरा जबरदस्त नजारा এই জিনিসটা পুরো পাটাই হয়েছে দেখো পাটাই वाह 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 এটা পুরো আমাদের চাঁদিপুরের সি বিচের পুরো ফুল দৃশ্য যদি ভালো লাগছে নিহাতি আসবে আর এই হোটেলটার নাম কি আকুয়াস ট্যুরিজম আসবে ইয়ার পুরো নজারা জবরদস্ত দেখা যাইল যদি আসবে এই হোটেলটাকে সামাবো পুরো সি বিচ পাশে ওহ পুরো বঢ়িয়া লাগছে টাওয়ার ফাওয়ার আছে পুরো জবরদস্ত কেমন লাগছে রে জায়গাটা বঢ়িয়া লাগছে আমাকে কিন্তু বঢ়িয়া লাগছে কিন্তু ফার্স্ট টাইম এই জায়গাকে সামালি না আমি আজ এত দিন পরে কবু সামারিনি জামনে তোরা পালাই যা যাবি নি নাই ও না যাস এই ঘর গায় রহে ও দেখো এটা হলো মেন গেট ওই যে দেখো দোকান ফোকান সব ঢের বসে আছে দেখো কিন্তু সকাল সকালে আধা দোকান খোলা আছে আধা দোকান খোলা হয়নি সব বন্ধ সন্ধ্যাবেলা আসবে পুরা বঢ়িয়া রকম দেখাবে জবরদস্ত উপরের নাজারা তো দেখালে এটা হলো তলের নাজারা এগুলা সব স্টেশনারি হ্যাঁ বহুত কিছু দেখলি এখন পালাবো আর কিছু এখন দেখবার জিনিস নাইছে মানে আমি তো দেখে জানি ভালো লাগছে না আমাকে তোরা কেমন লাগছে তোরা কমেন্ট করবে নিহাতি যখন আসবে একালাই বলতে আসবে কখনো ফ্যামিলি নিয়ে এখন আসবে না তাহলে নিজে ভিকারি হয়ে যাবে আর খালি ই দোকান ও দোকান ই দোকান ও দোকান খালি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিগুলা কিগুলা লিছে উহাকেই জানে 500 টাকা পাখাপাখি খরচ হয়ে গেল আর ওই না যে কি লেগে তো ফাইনালি এখন পালিয়ে এসেছি কেন এখন ঘর পালাবার আছে আর বেশি টাইম রইলে মানে নিজেও ভিকারি হয়ে যাবে তো এখন পালাবো আর ভিডিও কেমন লাগলো নিহাতি কমেন্ট করে জানাবে সিধা এখন যাচ্ছে ঘর আর বাই আর কি কইম যদি নাই আসা বলতে তাহলে নিহাতি আসি এখন বুলিয়ে এখন যাবে বঢ়িয়া জবরদস্ত লাগছে বাই বাই